लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तोशाखाना की तफसीलात जारी न करने पर पूरी काबीना को नोटिस जारी किया गया और आज ये चमत्कार हो गया कि नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का केस ही वापस ले लिया। ये तो वही मुहावरा सच साबित हो गया, जो डर गया वो बंदर, जो जीत गया वो सिकंदर। नून लीग बंदर बन गई, अपने ही पैरों से मुकर गई। सबसे बुरा उनके साथ हुआ जो इनके वकील बने हुए थे। पटवारियों के घुंघरू टूट गए नाच नाच कर, मगर नून लीग ने पीठ दिखाकर बेचारों को पूरी तरह जलील कर दिया। खान साहब पर तोशाखाना की घड़ी के घुंघरू पहनकर बैन करने वालों को हुकूमत वक्त ने बीच मंझदार छोड़ दिया। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी शाहजेब खानजादा को उठानी पड़ी है। इस बेचारे ने इमरान खान को इस केस में तकरीबन फांसी पर चढ़ा ही दिया था, मगर लगता है जितनी सोशल मीडिया पर इसकी रुसवाई हो गई है, इसके बाद इसे खुद ही फंदे पर झूल जाना चाहिए, बल्कि वो किसी के मशवरे के बगैर खुद ही फंदे पर झूल जाएगा। ये है इन बेचारों की औकात। और इस तरह पैसे वाले लोग इन्हें जलील करते हैं। पैसे वाला तो पहले ही इन गरीब मस्कीन सहाफियों पर अपना पैसा आजमाते हैं, पहले पैसा फेंकते हैं फिर तमाशा देखते हैं। यूँ तो इस इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तानियों को कोई सुख नहीं दिया, मगर खुद अपने लिए भी बस गड़े ही खोदे हैं। जैसे जैसे इन्होंने खुद को केसी से आजाद किया है, वैसे वैसे ये अवामी हिमायत से भी महरूम होते चले गए हैं। ये लोगों के दिलों से भी फारिग हो गए हैं। कई महीनों की अरकरेजी के बाद एक केस इन्होंने खान साहब के खिलाफ तलाश किया था। अपने व्हाट्सएप लिफाफा सहाफियों और ब्लॉगर्स पर बेशुमार पैसा खर्च करके राय आमा हमवार किया था, मगर नतीजा क्या हुआ कि वो केस ही खारिज कर गए। इस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक और शिकस्त तस्लीम कर ली। वैसे तो ये जब से आए हैं तब से ही शिकस्त इनका मुकद्दर बनी हुई है, मगर इस शिकस्त का एक और इतराफ ये है कि इस नकम्मी नालायक इम्पोर्टेड सरकार ने अदालत से इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना की अपनी दरखास्त ही वापस ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1947 से तोशाखाना का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया, तो इम्पोर्टेड सरकार ने एक्सपोज होने के डर से खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस वापस ले लिया। अब पीटीआई को भी इस केस को नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने इसका इशू बनाया उन पर भी मुकदमा करें और पिछले 75 साल का रिकॉर्ड भी पब्लिक करवाएं, ताकि एक बार इनका शौक अच्छी तरह पूरा हो जाए। इस पर एक शेर याद आ रहा है, नियते शौक बढ़ न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर जाए न कहीं। पटवारी हुकूमत का नियते शौक भर गया है और वो खुद अवाम के दिल से उतर गए हैं। अब पीटीआई वालों को चाहिए कि एक दरखास्त दायर कर दें कि 1947 से अब तक तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। इनकी ऐसी की तैसी, इंज ते फिर इंज ही सही। अदालत को पाकिस्तान के दीगर इदारों के सरबराहान और ब्यूरोक्रेसी का भी तोशाखाना से खरीदारी का रिकॉर्ड तलब करना चाहिए था। अब तो अवाम भी जानना चाहती है कि आखिर किसने कितना इस मुल्क को लूटा है। नून लीग ने अपना दामन बचाने के लिए तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ दरखास्त वापस ली है। अपनी बारी आई तो गुग्गू रो पड़ा। शाहजेब खानजादा और जियो अब दुबई, लंदन, अमेरिका में फ्री में जलील होंगे। नून लीग ने तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ दरखास्त वापस लेकर इसके सर में खाक डाल दी है। जब अदालत ने इनका भी रिकॉर्ड तलब किया तो जूतियां छोड़कर भाग गए। पीडीएम टोले की तोशाखाना पर टाई टाई फिश हो गई। इन पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को वो सबक सिखा दिए हैं जो इनके अपने गले का फंदा बन सकते हैं। हर किस्म के जुल्म और ज्यादतियों का जवाब वो हुकूमत में वापस आकर देगा, इसलिए सब चोर इलेक्शन करवाने से डरते हैं। पाकिस्तान के मजाफात में घड़ी घड़ी करने वालों की कांपे टांगने का वक्त हुआ चाहता है। अब अवाम को भी तो जरा पता चले घड़ी को रोने वाले कितनी गाड़ियां, हार, कालीन घर लेकर गए हैं। मुल्क में आजकल सर्दी है और पानी ठंडा होने की वजह से इन्होंने चुल्लू भर पानी में डूबने का इरादा तर्क कर दिया है। वजह वो अदालत का केस है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक के तमाम सुदूर बशमूल वजीर आजम और दीगर को मिलने वाले तमाम तहाइफ की फेरिस्त है। इन बेचारों के साथ तो वो हुआ है कि जो खासा इबरतनाक है। अपनी रही सही इज्जत का भी फालूदा बना दिया है। नमाजें बख्शवाने चले थे, रोजे गले पड़ गए। शाहजेब खानजादा ने फिलहाल चुल्लू भर पानी में डूब मरने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है, ये कहते हुए कि डूबने का काम गैरतमंद करते हैं, बेशर्म लोग नहीं। बेशर्मी की आला मिसालें इसी मीडिया हाउस और इसके एंकर्स ने कायम की हैं। ये मिसाल उन लोगों के लिए है जिनमें थोड़ी शर्म होती है। चुल्लू तो ज्यादा है इन किराए के सहाफियों के लिए। बकौल शायर अर्ज किया है कि तन्हा मैं जल रहा था तो खुश हो रहे थे लोग, उन तक गई जो आग तो बुझवाने लगे मुझे। ये प्रोजेक्ट नून लीग को सौंपा गया था, इसीलिए तो शोर भी नून लीग ने ज्यादा डाल रखा था। इनको पता है कि तोशाखाना का पिंडोरा बॉक्स खुल गया तो सबसे ज्यादा नंगा नून लीग और पीपीपी के सरबराहान ही होंगे। इसीलिए अदालत के हुक्म के बाद इनके पास बगले झांकने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब अदालत ने इन्हें नोटिस भिजवाए तो इन्हें अंदाजा हुआ वो जो इनकी बैग पर खड़े थे वो लोग कब से लौट गए। लिहाजा इन्होंने आफियत इसी में समझी कि वो भी नीवे नीवे होकर पतली गली से निकल जाएं। मगर ये तारीखी रुसवाई इनके गले पड़ चुकी है और अब इस तारीख को आइंदा आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। एक वकील फरमाते हैं कि मेरी इतलात के मुताबिक अभी ये केस खत्म नहीं होगा और ये अंजाम तक पहुंचेगा। अदालत ने ये कहा है कि जहां तक मुमकिन हो सके तोशाखाना की तफसीलात फराहम की जाएं। जियो और खानजादा ही नहीं, नवाज शरीफ और ज़रदारी भी जलील होंगे। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ इनकी इज्जत हो। जलील तो वो होते हैं जिनकी कोई इज्जत हो। जियो और इनके आकाओं को क्या पता कि इज्जत का किस बला का नाम है। वो तो सियासत, सहाफत, हुकूमत के नाम पर सिर्फ कारोबार करते हैं। पहले तो जमीन आसमान एक आ रहे थे नून लीग वाले, अब लेने के देने पड़ गए हैं तो केस ही वापस ले लिया। बदलता आसमां है रंग कैसे कैसे। बेचारों ने 8 महीने में पूरी जान लगाकर ढूंढ डांट कर एक केस किया था इमरान खान पे तोशाखाना, वहाँ से भी भाग गए। अब फिर ऑडियो वीडियो से गुजारा करेंगे जो अवाम मानती नहीं। फारूक हबीब ट्वीट करके कहते हैं कि पीडीएम डाकू राज ने जो नैब तरामीम की है उसके तहत 50 करोड़ से कम करप्शन केस को एहतसाब अदालत सुन नहीं सकती। लिहाजा 18 करोड़ करप्शन जरदारी
زرداری کا توشہ خانہ کیس واپس ہو گیا۔ NRO 2 جس سے زرداری، شہباز، نواز، مستفید اور ترامیم کے خلاف درخواست اعلیٰ عدلیہ میں زیر سماعت ہے، لیکن ڈاکو آزاد ہوتے جا رہے ہیں۔ اسد عمر کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا 1947 سے 2022 تک توشہ خانہ تحائف کا ریکارڈ جمع کرانے کا حکم کے بعد نون لیگ نے چیئرمین عمران خان کے ضمنی الیکشن نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کی استدعا واپس لے لی۔ PDM کو پتا ہے کہ توشہ خانہ کی اصل رپورٹ آئی تو عمران خان نہیں ان کے تمام لیڈران فارغ ہوں گے۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ بیرسٹر احتشام نے ٹویٹ میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ توشہ خانہ میں صرف عمران خان ہی نشانہ کیوں؟ کیا اس طرح کا ریفرنس زرداری، نواز شریف اور گیلانی صاحب کے لیے بھی بنے گا؟ سمجھ جائیں عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کے حوالے سے کاروائی ہو رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ مریم بی بی 85 کروڑ سے زائد کے تحائف بیچ کر زمین خرید چکی ہیں۔ اب اس بات کو عدالت میں چیلنج کیا جانا تھا مگر نونی الٹے قدموں دوڑ گئے ہیں۔ توشہ خانہ ایک سرکاری محکمہ ہے جہاں دیگر ملکوں سے ملے ہوئے تحائف کا اندراج کیا جاتا ہے۔ عظیم قوم کے عظیم لیڈر فخریہ پاکستان جناب عمران خان نے اپنی حکومت قربان کر دی، لیکن بہت سے نقاب میں لپٹے چہرے بے نقاب کر دیے۔ آج پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ کس کس نے آج تک پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ سینئر صحافی عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ رجیم چینج کے تحت آنے والی امپورٹڈ حکومت عمران خان کی مقبولیت سے اتنی خوفزدہ ہے کہ عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات اپنے شکست کے ڈر سے الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی، وزیر داخلہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ کب نئی آڈیو ویڈیو آئے گی۔ نہ اہل نہ لائق امپورٹڈ حکومت نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا۔ ان کی نالائکی کے سبب دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی، مگر وزیر داخلہ کا فوکس دہشت گردی سے نمٹنے پر نہیں بلکہ جعلی آڈیوز ریلیز کروانے پر ہے۔ عمران خان کو روکنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے گراؤنڈ چھوڑ کر الیکشن سے بھاگ جاؤ۔ ان کے لیے یہ آخری آپشن ہے۔ ملکی مسائل کا حل صاف شفاف الیکشنز کے نتیجے میں بننے والی عوامی حکومت ہے۔ باقی جتنے مرضی تجربے کر لیں، یہ اونٹ ہاتھی جتنا افریت ایسے ختم نہیں ہوگا۔ امپورٹڈ حکومت نے توشہ خانہ پر جتنا پٹواریوں جاہلوں کو بیوقوف بنانا تھا بنا لیا، اس لیے اب توشہ خانہ ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ احمقوں، پٹواریوں، جیالوں، تمہیں توشہ خانہ کے پیچھے لگا کر تمہارے خورد و نوش کی اشیاء مہنگی کر دی، اب تو کچھ ہوش کرو۔ وکیل وفاقی حکومت نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ توشہ خانہ کے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتی، جس پر وکیل درخواست گزار اظہر صدیق نے کہا کہ 1947 سے اب تک توشہ خانہ سے کس نے کتنے تحائف حاصل کیے تفصیلات عام ہونی چاہیے۔ جب تحائف دے دیے جائیں تو تفصیلات سامنے آنی چاہیے۔ انہوں نے بالکل درست فرمایا، توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ پبلک کیا جائے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے قانون کی حکمرانی ہو۔ قوم کا مطالبہ ہے کہ سب گاڑی چور، ہارڈ چور قوم کے سامنے آ سکیں۔ توشہ خانہ میں کوئی بھی مقدس گائے کٹا نہیں ہے، تو پھر صرف ایک آدمی کے بارے میں معلومات عام کیوں ہوئی اور اس کے خلاف کیس بھی کیوں کیے گئے؟ عوام کو ہر وقت کنفیوز اور شش و پنج میں رکھنے کی پالیسی کو کب تبدیل کیا جائے گا؟ اگر کوئی ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والا جج چاہے تو کسی کا باپ بھی تفصیلات دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ نہ ہو کہ توشہ خانہ کے ریکارڈ کو آگ لگا دی جائے اور بعد میں کوئی ذمہ دار نہ بنے۔ اس لیے یہ مسئلہ حل کر لینا چاہیے۔ عمران خان کی باری تو سب گڑی گڑی لگے ہوئے تھے، اب بتاؤ نا سب توشہ خانہ سے کس کس نے کیا کیا چوری کیا؟ ایک لیڈر کے تحائف کو تو پوری دنیا میں پبلش کیا گیا اور باقیوں کا نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے دوست ممالک خفا ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک مذاق کے مترادف ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کا بھی یہی حال ہے۔ ایسے ایسے منافق چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں کہ جن کی منافقت بھی بلا کی منافقت ہے۔ پاکستانی سیاست منافقین سے بری ہوئی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔